رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا جس چمن میں مصطفیٰ نے سر کی زلفاں کھولیاں جس چمن میں مصطفیٰ نے سر کی زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں ہو لاکھوں سلام آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا لطف ہے ان کی سیرت میں اور کیا حسن ہے ان کی صورت میں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں لیلۃ القدر دی جستجو اندر تلاش اندر اپنی نیند قربان کرنے والے خوش نصیب لوگوں اور آج دی اس بزندے مہمانان گرامی جناب خرم صاحب اور دیگر ذی وقار احباب اللہ ذوالجلال تہاڈی عزت و شان اندر برکتاں فرمائے دنیا اور آخرت دیاں اللہ سرفرازیاں نصیب فرمائے میں دیکھ رہا الحمدللہ تا حد نگاہ فرزندان توحید دا اجتماع ہر پاس اہل ایمان دا ذوق والا سمندر ٹھاٹھا مار رہے اے میرے اللہ یہ جتنے بھی آئے اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے اللہ انہاں سارے دے نصیب اندر لیلۃ القدر دا ثواب لکھ دے اگر کوئی دکھی آئے میرے شاہ سکھ دے دے اگر کوئی بیمار آگے اللہ تو شفا یاب کر دے اگر کوئی بے اولاد آئے اللہ میٹھا میوہ نصیب کر دے برادر عزیز بھائی حاجی عزیز الرحمان صاحب اور محترم صابر قصوری صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب نے محنتاں کیتیاں نے اللہ پاک انہاں محنت دے سلے اندر رمضان اور سیام دی شفاعت دا حقدار بنائے اور میرا مولا باب الریان دا داخلہ نصیب فرمائے حضرات انہاں بنیادی دعاواں تو بعد ایک بات میں عرض کر لگا پوری توجہ نال سماعت فرماؤ چونکہ ایک گھڑیاں بڑیاں قیمتی نے راتاں بڑیاں قیمتی نے اے پل پل اے دا بڑا قیمتی ہے دل دی زمین ذرا نرم ہے میں موقع تو فائدہ اٹھا دیا ایک موضوع عرض کرنا چاہنا پوری توجہ میرے ول فرماؤ اللہ پاک تواڈے جذبے قبول فرمائے جنہیں مکی مسجد دے پروگرام اندر کٹھے ہو اللہ مکے چ کٹھیاں فرمائے اللہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے مکے اور مدینے دا پکیزہ سفر اللہ بار بار نصیب فرمائے حضرات زندگی اندر اللہ انسان تے مختلف قسم دے ٹائم اور وقت لے آندا ہے کدے انسان تے خوشی دا ٹائم ہوندا ہے کدے انسان تے غم دا ٹائم ہوندا ہے کدے انسان دولت نال مالا مال ہوندا ہے کدے انسان غماں اندر چور ہوندا ہے
کدے غریبی کدے امیری، کدے خوشی کدے غم، حضرات حالات بدلتے رہتے ہیں، توجہ میرے ول، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ خالق کائنات دا قرآن دسدا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں نو پھیر پھیر کے لے آندے نے، حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ حضرات سانو ساڈا دین تعلیم دیندا ہے، تنگی آئے، تکلیف آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، صبر کرنا ہے۔ بولو کی کرنا ہے؟ اچھی بولو، صبر کرنا ہے۔ اللہ خوشیاں عطا کرے، عزت عطا کرے، دولت عطا کرے، اولاد عطا کرے، اور پھر اولاد والو اللہ سخ عطا کرے، پھر اللہ دا شکر کرنا ہے۔ اے دو باتاں پلے بن لو، مشکلات اندر، مصائب اندر، پریشانی اندر کی کرنا؟ بولو اچھی بولو ذرا، صبر کرنا ہے۔ اللہ خوشیاں عطا فرمائے پھر کی کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن دواں حال پنج فائدے چ رہ جاندا ہے، دواں حال اندر اپنے اللہ نو راضی کر لیندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او مسلمانوں ذرا توجہ نال سن دے آ جانا، مشکلاں آ جان، تنگیاں آ جان، پریشانی آ جان، اللہ اللہ اللہ، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، امتحان آ جائے، مومن صبر کر کے اللہ پاک نو راضی کر لیندا ہے۔ اور مال کے کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ذل جلال فرماتے ہیں بندیا صبر کرنا تیرا کام ہے، اوکھیاں ویلیاں تے صبر کرنا تیرا کام ہے، تنگیاں تکلیف اندر صبر کرنا تیرا کام ہے۔ اے میرے بندے میری بندی، اوکھیاں ویلیاں تے صبر کرنا تیرا کام ہے۔ میں تیرا رب وعدہ کر رہا ان اللہ مع الصابرین، میں تیرا ساتھی بن جاواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ صبر کرنے والے دا ساتھی ہے نا۔ موضوع کیوں چھیڑیا ہے؟ جتھے رمضان نے تقوی سکھائے، جتھے رمضان دے روزے نے فیاضی سکھائیے، جتھے اللہ پاک دے رمضان دے روزے نے بندے نو سخاوت دا درس دیتا ہے، جتھے اللہ پاک دے رمضان دے روزے نے مسلمان نیکی دا جذبہ سپیت اجاگر کیتا ہے، اوتھے اللہ پاک دے قرآن نے ایک صبر دا بھی حکم دیتا ہے نا، روزے نے صبر دی تعلیم بھی دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، روزے رکھ کے بندے صبر سکھیا ہے۔ میں بھی اپنے آپ نو چیک کرنا ہے، تساں بھی اپنے آپ نو چیک کرنا ہے، ساڈے اندر کنا کو صبر آ گیا ہے، ساڈے اندر کنا کو شکر آ گیا ہے۔ اے دو ہی تے چیزاں نے جڑیاں بندے نو اونچیاں کر دیندیاں، اللہ دا محبوب بنا دیندیاں، اللہ پاک دا پیارا بنا دیندیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، کتے مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبریاں صبر کرنے والے دے واسطے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میرے وال کرو، اے بھائی تواڈے تے خوشبو دی بارش کر رہے، اللہ تواڈے تے رحمت دی بارش کرے، اللہ تواڈے تے اپنے کرم دیاں بارشاں برسائے، اللہ اپنے فضل دیاں بارشاں برسائے، اللہ تواڈے غماں نو خوشیاں بنا دے، اللہ تواڈی غریبی نو امیری اندر تبدیل کر دے، اللہ تواڈے گناہاں نو نیکی اندر بدل دے۔ پوری توجہ فرماؤ ذرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام نامی آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے، محبت نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ اللہ اللہ، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کہڑی ہر صبح شام پڑھیے، خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر کہڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں، اور الذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، بھئی جنتاں نو جاون لئی
जन्नतानू चावण लई ए रावां मिल गईयां, कमली वाला आया थे बहारां मिल गईयां। बादू नहीं जाना चाहता मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तो फारिग होए ना आप दे मुक्तदी अंदर एक बंदा बैठा है, नीवियां पाइयां ते सारो कतार रोई जा रहे है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी दुखियारी हालत अंदर, बड़ी गमगीन हालत अंदर रो रहा है, नीवियां पाइयां सुबर साई जा रहे। आप दी नजरां पै गईयां। मेरी सरकार ने फरमाया, मक्की मदनी मंठार ने फरमाया, दुखियां बेगम खार ने फरमाया, अल्लाह दे बंदे खैर ते ना किवें रोई जा रहे है। कहंदा सोहणिया मेरा इको बेटा सी, मासूम जा बेटा, अल्लाह अल्लाह मौत ने मेरा पुत्र खो लिया है, मौत ने मेरा फुल तोड़ लिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आका जी पुत्र दी जुदाइयां रवारियां ने, मेरे लाल दी जुदाइयां मैनूं रवारियां ने, मेरा बेटा फौत हो गया है, आका जी मेरा लाल फौत हो गया है, मेरे पुत्र दा गम मैनूं रवाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मुसलमानों सुनो, रहमते कायनात ने फरमाया, हबीबे किबरिया ने फरमाया, दुखियां दे गमखार आका ने फरमाया, अमा तुहिब्बु अन ताती बाबन मिन अबवाबिल जन्नति इल्ला वजदतहु। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात जो फरमाना जरा, आपने फरमाया क्या तेनू ये बात पसंद नहीं, क्या तेनू ये बात पसंद नहीं, जो क़यामत वाले दिन तू जन्नत दे भागां विचों किसी दरवाजे ते आए, जन्नत दे दरवाजे चों किसी दरवाजे ते आए, जो दरवाजे ते आवे ना ओ तेरा बेटा जन्नत दे दरवाजे ते तेरियां रावां तक रहा होवे। जो तू जन्नत दे दरवाजे ते आवे ना ओ तेरा फौत होने वाला बेटा, ओ तेरा मासूम जिहा बच्चा तेरिया रावां तक रहा है, अपने अब्बू का इंतजार कर रहा है। मुसलमानों तो जो मेरे वाल फरमाओ जरा, तो जो मेरे फरमाओ ना मैं तुहाडा टाइम जाया करा ना तुसी मेरा टाइम जाया करना। आपने फरमाया अमा तुहिब्बु अन ताती बाबिन मिन अबवाबिल जन्नति इल्ला वजदतहु फयंतज़िरुका। जदों तू दरवाजे ते आवे ना ओ बच्चा तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे महबूब ने हौसला दिता है, आपने तसल्लियां दित्तियां ने, हौसला कर सबर कर, अल्लाह जुल जलाल उस तेरे बच्चे नू जन्नत दे दरवाजे ते तेरा पेशरो बनाएगा, ओ तेरा बच्चा तेरा जन्नत दे दरवाजे ते इंतजार करेगा। इन्नल्लाह मसाबिरीन, कुरान कह रहा है वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है फस्बिर इन्नल आकिबता लिल मुत्तकीन। सबर करे आकर अच्छा अंजाम सबर करने वाले आंदा है, सबर करे आकर बेहतरीन अंजाम मुत्तकी बंदे आंदा है। मुसलमान जिथे रोजे ने तकवा सिखाया है, इथे रोजे ने सबर भी ते सिखाया है ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ आओ सुन दे आओ, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बीबी आई है, आके मेरे पाक नबी ने अपना दुखड़ा सुना रही है। सदके जावा कुर्बान जावा, मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने दुखड़ा सुनांदी, आका जी मैं मिर्गी दी मरीज आवा, अरसा हो गया दौरे पैंदे ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह जो दौरा पैंदा है बेहोशियां तारी हो जांदियां ने, अपने आप दा मैनूं पता नहीं चलदा, अपने आप दी होश नहीं रहंदी। आका जी मैं कदे गली अंदर गिर गई, कदे आंगन अंदर गिर गई, सोहणियों पता ही जो नहीं ना चलदा। अल्लाह अकबर कबीरा। अज मैं जनाब को आई हां, मेरे हक अंदर अल्लाह को दुआ कर दो, अल्लाह तुहाडी मोड़दा नहीं, अल्लाह जुल जलाल तुहाडे उत्ते उठिया हत्थां नूं मोड़दा नहीं। मैं मस्किनों वास्ते दुआ कर दो ना, अल्लाह मैं दुखियारी वास्ते दुआ कर दो, अल्लाह पाक मैनू शिफावां अता फरमाए। सोहणिया दुआ कर दो मेरे हक अंदर, अल्लाह मैनू शिफावां अता फरमाए। आपने फरमाया जे तू कवे मैं दुआ कर देना, अल्लाह अकबर कबीरे, अल्लाह अकबर कबीरा, इंशिइती दाऊतुल्लाह, जे तू कवे मैं अल्लाह को दुआ कर देना, अल्लाह पाक तुम शिफा अता फरमाएगा। पर याद रखी इन सबरती वलकिल जन्ना, मैं मोहम्मद दा मशवरा ही, मैं मोहम्मद दी दावत पैगाम है, जे सबर कर जाए अल्लाह पाक सबर दे बदले अंदर तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा।
जे सबर कर जाए अल्लाह तेन जन्नत दे बागों बहार अता फरमाएगा। सोची पै गई, कहने लगी सोने ते सौदा ही बड़ा सस्ता है, इतनी देर होगी दौरे पिंडे मैं सबर कर दी आ रही हाँ, इतनी देर तो मैं दौरे बर्दाश्त कर रही हाँ, इतनी देर तो बीमारी बर्दाश्त कर रही हाँ। आका जी जे तुहाडी ज़बानों जन्नत दी बशारतां मिल जान, जे तुहाडी ज़बानों अल्लाह जन्नत दी बशारतां दे देवे, अल्लाह 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 सोने सौदा सस्ता है, सौदा महंगा कोई नहीं, अल्लाह 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 मैं सबर करांगी अल्लाह मैनूं जन्नत अता फरमा देवे। मुसलमान जरा तवज्जो करना, ये बशारतां जन्नत दियां कित्थों मिल रही ने? उस ज़बाने पाक चों मिल रही ने, जड़ी ज़बान अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदी, उस ज़बान चों जन्नत दी गारंटी मिली। जड़ी ज़बान अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदी, ओ मेरे पाक पैगंबर अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदे, अल्लाह दी मर्जी नाल बोलन। मेरा सोना बोले अल्लाह दी वही नाल बोले। और लोगों जदों सोना बोलदा सी रहमत दे सच्चे मोती रोलदा सी। नारे तकबीर, मौलाना खालिद मुजाहिद साहब, शाने कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। एक ऐलान है, मेरिया मावां भैणां मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन मस्जिद दी ऊपर छत ते बैठियां ने, उन्हां अगे इल्तमास है कि वो थल्ले आ जान, जगह नहीं घर नूं चलियां जान। ये लाहौर वाली कोई मस्जिद ना बन जाए, कोई मसला खड़ा हो जाए इंतजामिया वास्ते। मैं उन्होंने नहायत ही अदब नाल गुजारिश करना कि मस्जिद की छत तो थले आ जा। राते ग्रामी तवज्जो फरमाओ जरा, जड़ी बात में अर्ज करना चाह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए बीबी नबी पाक ने अर्ज कर दिए सोने मैं सबर करांगी, इन्ना अरसा जो सबर कर लिया है अल्लाह जन्नत दियां बशारतां ता, अल्लाह जन्नत दियां बहारां ता फरमाए। अल्लाह 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 उस जुबान पाक जो जन्नत दियां बशारतां मिलियां ने, जिस जुबान के बारे में क्या करना, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, खुश होके कहो सुभान अल्लाह। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया सारे जग दा। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया सारे जग दा। सारे जग दा बीवीरो सारे जग दा, भुल्ली होई तो मनु सीधे राह पा गया, जगां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। जगां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। अल्लाह 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 मदनी दे जो भी ताबेदार बन गए, जन्नतां दे आके हकदार बन गए। मैं कुर्बान जावा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो जन्नत दी खुशखबरियां पाइयां। आपने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा, जे सबर करेंगी अल्लाह पाक जन्नत दे बागो बहार दी मालिक बनाएगा। अल्लाह चंद कदम चली ना नबी पाक ने अर्ज़ा कर दिए, आका जी ते दुआ रहन दो, पर एक दुआ जरूर कर देना। जदों दा कलमा पढ़िया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जदों दा कलमा पढ़िया है आका जी बेफर्दगी तो नफरत हो गई ने। अल्लाह 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 ये दुआ जरूर कर दो, जदों दौरा पवे अल्लाह मेरे पर्दे कायम रख लवे, अल्लाह मेरे पर्दे सलामत रख लवे। अल्लाह 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 दौरे दी हालत अंदर में बेपर्दा ना हो जावा, अल्लाह मेरे वजूद का पर्दा कायम रख लवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दी खुशखबरियां सुनाइयां। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते ने, अता बिन रबाह ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते ने एक दफा फरमान लगे अगर किसी जन्नती औरत देखनी, ए बीबी जा रही है, ये जैनवन जन्नती औरत है, अल्लाह पाक दे महबूब ने इन जन्नत दी खुशखबरियां सुनाइयां। अल्लाह 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 ते नेकी दे बदले अंदर जन्नत दी खुशखबरी पाई, सबर दे सिले अंदर अल्लाह पाक ने जन्नत दी खुशखबरियां अता फरमाइयां। मालिक कायनात दा कुरान फस्बिर इन्नल आकिबतल मुत्तकीन। मुसलमान दुनिया ते सदा खुशियां नहीं आंदियां, गम भी आंदे ने, सदा दौलत नहीं आंदियां, कदे गरीबियां भी आ जांदियां ने। अल्लाह दा एक वली तेरे फैसलाबाद दी सरजमीन ते जिंदगी गुजार गया, अल्लाह शेख सईद उल्फत दी कबर जन्नत दा बाग बना कह दो।
اللہ اس ولی دی قبر جنت دا باغ بنا. ایک کپڑا بیچن والا اللہ دا ولی ہے. خالی ٹائم ملدا نا اللہ اکبر کبیرہ بہ کے اللہ رسول دی صفتاں لکھنیاں شروع کر دیندے. اللہ دا ولی بیٹھا ہے سوچاں سوچ رہا ہے. اللہ پاک دی قدرت دے تے قلم اٹھا لیا ہے. نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے. ویرو پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے. ویرو پنڈ دکھاں دی سر تے چا پینو پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے. پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے. کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اما ہوا تے بابا جی آدم ہے ایک ہی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ لایا میلے ہون کئی ایڈیاں سونی اللہ نے صورتاں بنائیاں ایڈے سونے اللہ پاک نے رنگ بنائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاتھ لایا میلے ہون کئی کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہت ہی کرما والے نے. کتے لسی پین ملدی نہیں کئی کتے دودھی پالے نے. کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے. کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اگلے جملے مسکین خالد مجاہد بھی سن لے. اللہ اللہ اللہ. کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نو نہلا رہے نے کئی سہرے گانے بن رہے نے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اللہ اللہ اللہ. حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا سدا ویلے کچھ نہیں رہندے. اگر اج خامنے اللہ خوشیاں تا کرن تے قادر ہے. اج خوشیاں نے اینا اترایا نہ کر فخر نہ کریا کر. اللہ خوشیاں نو غم بنانا بھی جان دے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. مالک کبریاء نے فرمایا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اللہ اللہ. مالک کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو اگر میری نعمتاں تے میرے شکرانے ادا کرو گے میں خوشیاں عطا کراں میرا شکریہ ادا کرو گے میں اولاد عطا کراں میرا شکریہ ادا کرو گے. اللہ اللہ اللہ. میں رزق عطا کراں میں کاروبار عطا کراں اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میری نعمتاں تے غرور نہیں کرو گے میری نعمتاں تے مان نہیں کرو گے میری نعمتاں تے تکبر نہیں کرو گے بلکہ میرے شاکر بندے بن کے رہو گے. اللہ جی کی ملے گا. مالک کائنات نے فرمایا او لوگو میں تہاڈا رب وعدہ کرنا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا میں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور مسلمانوں کے میں شکریہ ادا کرنے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو اچھی کہو اچھی کہو میرے محبوب دا نام آئے محبت نال پیار نہ درود پاک پڑھیا کر. اللہ اللہ اللہ. اس نبی تے درود پڑھا رہا اس نبی دا تذکرہ کر رہا میں جنہوں اللہ پاک نے نہیں شاناں عطا فرمائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے جگ نالوں آلہ میرا کملی والا ہے. سارے
سارے جگ نال نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، لیلۃ القدر، مکی مسجد، خادم چوک زندہ باد۔ سبحان اللہ، کیوں نعرے تو ہے نا، نویاں ورائٹیاں دے نعرے ماشاءاللہ قصوری صاحب کو اللہ دے فضل و حضرات توجہ میرے وال حضرات میں عرض کر رہے آسا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ حضرات توجہ فرماؤ، حضرات توجہ فرماؤ، اس نبی دا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس نبی دا تذکرہ ہو رہا ہے جس نبی دے بارے گلی گلی کیا کرنا اللہ اللہ اللہ، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، آواز نہیں آئی قصوری صاحب نے انہیں تو چارج کیتا ہے پھر ڈاؤن ہو گئے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے، سارے مل کے کہو جے کرنا دیدار، جڑا جمع درگونگا چپ رہے جنہیں روزہ رکھا بھی نہ بولے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ کڑیاں موجود نے، دن تراتاں موجود نے، آجا آجا اس سیزن کو فائدہ اٹھا لے، یہ دنیا دے سیزن کمائے، کسے گڈی بنائی دنیا دا سیزن کمایا، کسے کار خریدی دنیا دا سیزن بنایا، کسے موٹر سائیکل خریدی دنیا دا سیزن کما کے، کسے بیٹی بیٹے دی شادی کر لی دنیا دا سیزن کمایا، کسے جناب بحریہ ٹون اندر پلاٹ لے، کسے کوٹھی بنا لی، اے رمضان نے کیا دا سیزن ہے، رمضان کی ہے اوے نیکیاں دا سیزن ہے، اس سیزن دی کمائی کر کے رب کعبہ دی قسم بندہ جنت محل بنا سکتا ہے، غریب تو غریب بھی، ماڑے تو ماڑا بھی، رمضان دا سیزن کما کے جنت کوٹھی بنا سکتا ہے، جنت محل بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھو نا فیصلہ آبادیو، میں ویکھیا بازار چ نا بینر لگے نے، فلکساں لگیاں نے، جتیاں دیاں دکاناں، ریڈی میڈ دیاں دکاناں، لکھیا ہے سیل سیل سیل، 50% ڈسکاؤنٹ سیل، حضرات کسے لکھیا 60% ڈسکاؤنٹ سیل، پرانا مال، پرانیاں ورائٹیاں، پرانے ڈیزائن ختم، نواں مال لے آواں گے۔ اللہ کہندا ہے انہاں پرانے مال دیاں سیلاں لائیاں نے، اسی جنون نیکی دی سیل لا دتی ہے، نفل پڑھی جاؤ فرض دا ثواب لے جاؤ، ایسا پیکج کوئی نہیں دے سکتا، نفل پڑھو فرض دا ثواب ہے، فرض پڑھو 70 فرضاں دا ثواب ملے گا۔ اللہ جی اور کی ملے گا؟ فرمایا رمضان چ عمرہ کرو میں حج دا ثواب دے دیاں گا، رمضان اندر عمرہ کرو بولو کی ملے گا؟ بول دے نہیں ہو، اے رکا سنا دیا، بیان ختم ہو گیا ہے، آ رکا ہے کہندے میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں بڑی اجاز ڈوگر صاحب دے اولاد نہیں ہے انہاں واسطے، اجاز ڈوگر صاحب واسطے اولاد دعا کرنا اللہ اولاد دے جی۔ اجاز ڈوگر نہیں، ڈوگر تے کنے بیٹھے اجاز ڈوگر، اجاز ڈوگر تو اللہ نے بولے میں کتنے واسطے کیا ہاں تھی نواز ڈوگر سمجھے ہے۔ اللہ جنہیں بھی بے اولاد آئے پائی اجاز سمیت سارے نو اللہ اولاد دے دے، اچھی کہو اللہ جنہیں کو بیٹا نہیں بیٹا دے دے، جنہوں بیٹیاں دیتیاں بیٹیاں واسطے نصیب دے دے۔ حضرات اے جملہ ہے، ساتھی بڑی دوروں آئے، بیان ختم ہو گئے۔ حضرات بیت اللہ دے بارے پچھلے مہینے اللہ نے او بہاراں دکھائیاں، میں دعا کرنا اللہ تو انہوں بھی دکھائے۔ اللہ نے عمرہ بھی کرایا، اما حلیمہ سعدیہ دا او کر دیاں بنیاداں دکھائیاں جتھے میرے نبی نے بچپن گزارے سی، جنہ پتھراں تے بیٹھ کے میرے نبی کھیلیا کر دے، جنہ پتھراں دے سائے تھلے بی بی شیمہ میرے پاک پیغمبر نو چولے چلایا کر دیا، اللہ نے وہ ساری جگہ دکھائیاں۔ اس بات میں پیار نال کہنا چاہنا، سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، نعرہ نعرہ
انج لگتا ہے جی ایک مہینہ روزے ہور بھی آ جان تو کسوری صاحب وہ بھی رکھ لین نعرے تو پتہ لگا کوئی روزے نے کوئی ماڑا کیتا ہے ایویں لوگ گھبرائی جاتے شیر کا نعرہ دیکھ لو انج لگتا ہے ماشاء اللہ 2 مہینے ہور بھی روزے ہوتے انشاءاللہ رکھ جان تو کئی ایڈے نامراد ہوں نے وہ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان پہ کر بھی افطاری کے وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے کول بیٹھا سی بے روز کنج کے حضرت دعا کرنا سویرے عید کا چاند نظر آ جائے دعا کرنا سویرے عید کا چاند نظر آ جائے قبولیت جو کری ہوئی الحمدللہ جنہ رکھے نے اللہ دی رحمت نال انرجی چ فرق نہیں آیا حوصلے چ فرق نہیں آیا اللہ دی رحمت نال جسم و جان چ فرق نہیں آیا اور مومنا کیویں ہو سکدا ہے بندہ رب دی مزدوری کرے اللہ اپنے مزدوراں نوں ماڑے ہون دیندا بنا حضرات لو میں بات سنا رہے ہیں بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب تے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے کبھی جب کا بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے بڑا پیارا جملہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے نعرہ تکبیر شان رب العالمین مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ویڈیو والا کتنے گیا جلدی کول آویں دے حضرات میں دعا گو ہاں اللہ پاک حاجی عزیز الرحمان صاحب اور بھائی صابر قصوری صاحب اللہ نے دی محنت قبول فرمائے جتنے زی وقار مہمانان خصوصی تشریف لے آئے اللہ پاک انہاں دا آنا تہاڈا سب دا تسی ساری مہمان خصوصی ہو اللہ تہاڈا سب دا دل جمین نال بیٹھ کے سننا قبول کرے اور میں سب تو بڑی دعا کرنا اللہ تہاڈے من دیاں ساری مراداں پوریاں کر دے جو امنگاں آرزواں لے کے آئے ہو حضرات اے جڑے لیلۃ القدر دی راتاں دے پروگرام ہوندے نے انہاں راتاں چ اکثر لوگ دعا واسطے آئے ہوندے نے میں دعا کرنا جو امنگاں لے کے آئے ہو اللہ ساریاں پوریاں کر دے جو مراداں دل چ سما کے بیٹھے ہو اللہ ساریاں پوریاں کر دے اور جو میرا بھائی بے اولاد آئے اللہ اولاد دے وے جو غریب آئے اللہ رزق دے وے جو میرا بھائی بیمار آیا میری بہنہ بیمار آئے اللہ شفا یاب کرے جنہ نے دعاواں دے بارے کیا ہے اللہ سب دیاں نیک تمنا آرزو پوریاں فرمائے فقیر آنا آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین